sili, oh. Sarap. Good morning guys. Guys, so na-take on karon guys, oh. Lumayagan. Pusit ba? Pusit. Presko kay guys, oh. Presko kay tanan. Muli, paborito na akong lumayagan ba? Oh. Kilaon na to na karon guys. Kilaon na to. Ini paborito na ako sa amua. Si Papa Baga lagat pa sa una. Muni yang kuha sa una, oh. Pusit. Bisaya lumayagan. Oh. Tanga na to nagkuhan karon guys. Daghang kay sili. Yummy. Mga ka-idol. Mas kilaw tag lumayagan ron. Ako din. Wala ning lamas kay ilaw ta. Ito kaya sili ron. Ito sili. Ito sili, oh. Ito sili na. Tara na, butang dia. Takuha ko na. Buka. 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 Tidak mau terus. Ada. Tidak mau terus ini. Tidak terus ini guys. Ada ya bawah. Pak. Morning. Mana deh kawan guys, lumayagan pusit ba? Ya. Ato ning diretso kilaw ron. Ay saw-sawa no. Yung kanyang ganahan mukaon na ni pusit. Isa may mahilig mukaon na ni. Mahilig kumain. Ayan. Paborito ko to eh. At probinsya namin, nanguhuli yung tatay ko. Ganito yung nanguhuli niya. At yung diretsong kilaw guys. Sampol. Ha? Yeah. Lagi na guys, oh. Ha?